Na szóval, sziasztok! Ne haragudjatok, belekezdtem egy új kis projektbe, amit most így próbálgatok, aztán meglátjuk, hogy fog haladni. Mármint nem kis projektbe, már a nyitóképen láthattátok, lett a chatnek egy kis cicája, úgyhogy majd el kell neveznetek őt, és őt állítgatom be, és őt tesztelgettem, mikor így bekukkantott Toni. Hát mindegy, tesztelgettem őt, hogy jó elhelyezni, aztán majd kialakul, mert még nem döntöttem el. Sőt, mi több, most látom, titeket zavar, hogyha így lenne a kép, hogy a chat rendesen ott mellette van, és alul meg van egy kis sáv most. Vagy most állítsam vissza rendesre, és majd, ha minden tökéletesen sikerült eligazgatnom, akkor állítgassak itt mindent. Viszont berakom őt. Szórakoztasson titeket. Még nincs teljesen kész, meg még neve sincs, de ő lesz a kis szerencseállatunk. A hanggal ti nem halljátok. Tessék. Szóval a hanggal minden rendben van. Kicsit még föl kell ébrednem, ne haragudjatok. Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Na, ugye izgultam, ezt mondtam nektek valamelyik játéknál, hogy párom felhívta a figyelmet, hogy elfelejtettünk menteni. Ugyanis van külön mentés gomb. Én ezt így elfelejtettem, és ugye legutóbb úgy léptünk, hogy simán kilépés a főmenübe. De szerencsére nem kell semmit végighallgatni, végignézni újra. Ruhát kell választani. Melyik csodás költemény legyen a fekete közül? Ki tudom fosztani az összeset? Hát akkor miért ne? Ha így ingyen adjátok. This might come as news to the gentleman, but the towel wrapped around one's waist Miért tök szexi vagyok? Miért nem megfelelő neked? Nem ebbe akartam belépni, hanem a felszerelésbe szeretnék belépni. Hát de ezek romotty állapotban vannak. A 2 79%-ig jó, a másik nem. Egy 79, 76 meg 65. Azért ez bunkóság rám ilyet föladni. 68, 66. Jó, akkor legyen a 71-es. 79, 80, 78. Oké. Talán így meg leszünk. Közben próbálok néha kinézni, hogy cica mit csinál. De úgy látom, elszórakozik, meg néha unatkozik. Majd ott picit állítgatnom kell rajta, de most ismerkedünk vele. Oké, most már meg vagyok. Köszönöm, nem volt túl sok választásom. Nem. Lehet kérni valami mást? Valami lilát? Csak át tudnék öltözni, jó, hát azt hittem hozol még pár ruhát. Igen, ezt már mondtad. Does the outfit satisfy the gentleman? Vegyünk úgy. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? A spúderezés, nem alapozás. No need. Amire The Geralt gentleman's gondol. complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow.
I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner. Megfelel Not egy the Emperor of sarki Nilfgaard. csényőnek. Milyen Please szép watch. megfogalmazás. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. Láb, kar, fej. The Áll. gentleman will rehearse. Várjál, hogy hajolt? A jobb lábát rakta hátra. Akkor bal láb elől van. Igen. És így. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Köszönöm. Come with me. Mindjárt. A hang jóskacok? Vagy nézzünk egy kis hangosítást? Mondjuk per pillanat nem tudunk, de... The Majd gentleman nézzünk. will address the emperor. Vagy, dehogy nem tudunk. Mert nem tudom már, hol tartottunk a hanggal. Maxon van minden. Jó-e nektek? Vagy az OBS-be nyúljak bele? Most jó? Jól van. Ha nem, akkor szóljatok. And using the appropriate type. Your arch Én viszont egy magnificence. pillanat, én magamnak állítok, mert nekem viszont egy picurkát halk. Úgyhogy... így. Köszönöm. I see the gentleman is in the Ez mood így for túl hangos? I fear the emperor might not share his disposition. Így jó. Your majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Waar en uitveen. In grimi et art keressük. Dijven aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Jó, legyen. Én meg akarok hajolni. Úgy. Your Imperial Majesty. Arer eb the orde. Weljen namen, wat gern verwort. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. Pfú. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. Hát ilyen The wild csodás hunt pursues her. alkotást. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. You Szegény believe I Ciriről drag you ilyen here in the képet. middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Remélem amúgy mindenki tud olvasni. Ha fel kell olvasnom, szóljatok, jó? Save your generosity for those whose homes your armies have razed.
I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Meredith! Take him to the Meredith a neve? sorceress. Az nem női név? Véletlenül? Az olyan merediszes. Szóval... tudjátok. Follow me, if the gentleman pleases. Jaj, elnézést Please keep kérünk, close. Tony. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. Jó, mindjárt megyek. The gentleman will have time for a stroll. Nem érdekel, mit akar a gentleman. Ha már így itt vagyunk. Ó! Korsó. Persze, hogy zárva. A vadfalkáról könyv. Igen. 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 Igen, a vadfalka hozza magával a telet, nem csak télen jönnek. Hát, az biztos, hogy nem kellemes személyiségek szolgálnak a vadfalkába. Oké, itt vagyok, mehetünk. Vagy nem, arra is lehet menni. The gentleman will have time. Vagy innen jöttünk? Ez volt az öltözőterem? Győzelem vagy halál. Igen, ez az öltözőterem. Itt amúgy esetleg bármi. Fosztogatni azért kell. Tard el a boszorkányok ellen. Ott a gyertyát lehet meggyújtani. Ott is. Jó. Oké. Még vannak itt a szekrények. Mindent is összeszedünk. Tudjátok, a legfőbb dolog, hogy kiraboljunk mindent. A szemközt itt lehet. Oké. Meg még azt is ki lehet. Ládákat is. Végigfosztunk mindent. Jó pénz. Mindent el fogunk adni, és meggazdagodunk. Minden más megvan, ugye? Oké. Jövök már, ne idegeskedj. And it's past noon. Calm yourself. Greetings. What? A witcher. Oh, that's just perfect. Did Na. not request? Jó, nem érdekel, mit kértél. Én nem akarok szólni semmit inkább. Csöndben maradunk. Wir sehen es war Novigrad. Ja, nein.
Halló, kontroller, ilyet ne csinálj. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the church of the eternal fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triple. Vaguely me. Directly out of Norland. Hello, Ian. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Uh-huh. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Csak kéne az az unikorn is. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. No. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Szóval nem. Guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. Nagyszerű, alig That's it? várom. No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. Ó, All we have in Novigrad are unconformed Sok minden. reports, rumors. a But there kamaszfiúk you will have the fejében help of our létezik csak. mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Csak nem féltékeny Sure itt she'd be valaki. delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige.
There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Cirit. I'll be in Care. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. A féltékenység? Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Szegény Yennefer! Gondolom kitalálhattátok, Guess hogy én this kinek means we need to drukkolok. split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Igen? Think so? Megérkezett az Yeah, I can have unikorn some is? of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Biztos nincs itt az unikorn is? Jó, Yennefer lelép. Hello, Yen! Na, itt is van még kifosztani való. Hát semmit nem hagyunk itt, emberek. A lootokból élünk. Gyertyát is eloltunk, Yennefer elment, nem hagyunk égve semmit. Még a végén ha úgy alakulna, hogy felgyulladna itt az egész... Várjál csak. Kedves barátom, ha ezt olvasod, azt jelenti, hogy megtaláltad a ládát, amely az előző levelemben említ. Örülni fogsz, ha megtudod, hogy tartalma a tiéd. Miután beszéltem a császárral, igen, ez nem érdekel. Igen. Tipikus Yennefer, hogy itt hagy egy levelet. Nem mond el mindent, mert úgy is hallanák a kinti emberek, de azért levélben leír mindent. Az összes könyvet el kellene olvasni amúgy. De majd lesz egy olyan stream, amikor csak azzal foglalkozunk. Viszont egy másodpercet kérek. Jó. Oké. Az már megvolt. Oké, ennyi? Ennyi. Ott van még valami? Itt esetleg? Zárva, kulcs kell hozzá, kulcsunk nincsen. Viszont nem tudunk átöltözni sem. I have no time. Ti ne figyeljetek rám, jó? Csak könyvtárba vagyok, és kölcsönzök pár könyvet.
How might I serve the gentleman? Hagyjál By returning békén. my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Ó, piciki. Na várjatok. Most viszont vissza tudunk öltözni. Ehhez még kicsik vagyunk. Mindenből a lehető legjobbat akarom fölvenni. Most a kinézet nem számít. Ignir urna. Oké. És lassan el kellene adni a dolgokat. Már picit túl vagyunk terhelve. Wenn hart verkleed wird, is het een wat gern gehad. Üdv! Wat? Mit? A köszönést? Bunkó. Heil, keress! Aha, persze. Igen. 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 Oké. Oké. Velem. Hát menjünk az akasztott ember fájához. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Még mindig jónak tűnik a hang, ugye, skacok? Milyen csodás látványok. Kicsit morbid lesz, de olyan, mint egy karácsonyfa. Csak az 1200-as évek végén. Na, tökéletes, köszönöm, Tony. Tesztelgettem azt is, de ugye azt nem tudom tesztelni igazán. Hearts on Stone. Na igen, ez már ugye a kiegészítőhöz is illik. Nem az lesz a aktív küldetésem, az fix. Ezt régen is elkövettem, Not so fast, Roach. és nem akarom újra elkövetni. Na szóval, küldetések. De nekem az kell. Ez tartozik a DLC-hez. Oké. Nem nagyon térjünk le az útról, de ahogy láthatjátok a minimappen, elég csúnya dolgok élnek arra felé.
Bocs, igazából én csak elengedtem a lovat, megy a feje után. És például nem kanyarodik le. Jó, ez így nem jó. Állj. Move it. Most nem tudom, hogy megint a kontroller rossz, vagy szimplán keszek hozzá a szokásos dolgait. Nem is akartam közelíteni, maradjatok már nyugton. Valaki kiáltozik. Ne haragudjatok, még mindig nem vagyok 100%-ig jól, úgyhogy... Úgyhogy még küzdök a hangomért, hogy hallhassátok. Na, én meg pont ahhoz hasonlítom, hogy én akkor játszottam a Witcherrel, miután játszottam az AC-ból az Odyssey-vel. És ott azért Phobos jóval jobb ló, mint keszeg. Most komolyan keszeg. Elmentél az etetőhöz, ami üres, hogy a füvet legeld, ami eddig is ott volt a lábad alatt. Jaj, édes kis lovacska. Várjatok, gyújtogatok. Ez szóval. Hol van? Jó, mindegy. Jó, várjatok egy pillanatot. Itt valami nem jó. Egy másodperc. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to Csak talk to me? köszönni What neki. about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Miért? Hello, controller. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? Na szerinted minek? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife?
Witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. Na, If akkor you want to maradjatok rest, come with nyugton. me. Or the bench you can use. Szia, Tonka! Step in the hut. And there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. I say probably just... Orsons always manage to hide their lasses. Oké, és? Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Pillanat. Egyetlen egy dolgot engedjetek meg. Jó. El kéne adni valakinek mindent. Csak addig még gyűjtögetek. Mindent beszedünk. Annyi a kocsmárosnak el tudunk adni? Nem emlékszem már, hogy van, hogy ő ilyenkor csak olyan alapanyagokat vesz meg, ami neki szükséges. Vagy esetleg mást is. Egészségedre. Vagy... Greetings. Wouldn't mind a drink? Show me what you got. Na szóval... nekem olyan kell... Aha, nem érdekli őt. De mondjuk... Alkatrésznek jó lenne, farkasbőr is, kecskebőr, nyúl, virágokat viszont eladhatjuk. Na várj. Thanks. Farewell. Már nem emlékszem, mi kell ahhoz, hogy én szét tudjam szedni. Az talán a
kovácsnál lehet szétszedetni? Mindegy, most eladunk neki mindent, és aztán úgy van, majd gyűjtögetünk. Bloody Baron. Akkor már körbe How did he get that kérdezgetünk. moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out, but the Baron's an hasty one, attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive, but one of his blokes knocked over a vat of red dye and ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood, that the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm, but far fewer heard that story. Csodálatos. Baron's not from around here, right? He's Temerian, but from other parts. Folk say he deserted along with his company. Showed up here one day with his stragglers. They'd all had enough of the wandering. So they took the old lord's castle, and the Baron became master of Crow's Perch. Reckon once the Blackens feel sure they hold the land, they'll let him keep Crow's Perch, give him a true title. Wouldn't mind a drink? Show me what you got. Annyira nem. Viseltes ruha. Nyúl. Rothat hús. Gyertya. Fekete mágia baba, balta fej. Hamu. Nem veszik be. Pipa. Ó, elfogyott a pénz a szegénykének. Legalábbis elég kevés maradt. Oké. Okay. Thanks. Farewell. Jó, akkor nem ez kell nekünk, hanem, aha, hang a falván, jó, és az körülbelül ott van, szuper, viszont elmegyünk először a boltoshoz. Itt a tábla, ugye? Hol van? Itt van. Oké, és a boltoshoz elrohanunk egyet. De szép a naplemente. Viszont nekem már elkezdett tükröződni a képernyőm, úgyhogy engedek le redőnyt. Pillanat. Oké. És nekünk akkor a boltos kell.
Gyere, keszeg, megvárjuk. Ügyes keszeg, gyere! Gyere! Gondoltam, hogy ezt a 3 lépést már nem teszed meg. Nem is te lennél. Who will protect us poor from the cutthroats? Who, I ask? Hi. Hol vagy? Ott vagy. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Na szóval. Azokat azért megtartjuk. Azt is. Azt is. Viszont ezeket szépen sorba el lehet adni. Veleni hosszúkat. Rozsdás kard. Mehet. Igazából buzogányokat is eladunk. Én nem vagyok nagyon buzogányos, úgyhogy... buzogány. Buzogány. A rúna marad. És... ezeket a cipőket is mind-mind eladjuk. Mondom, eladjuk. Vászoncsizma. Oké. Még egy pillanatot várjál, kedves boltos. Farewell. Ugyanis... hol vannak? Itt vannak. Pont a másik irányba. Acél. Acél. Nincsen ezüstünk új. Csak acél. Akkor azokat is eladjuk. Greetings. Gyűrítünk mindent. Értékesítünk, pénzt keresünk. Wouldn't mind a look at your stock. És ez is acél. Oké. Akkor esetleg valami érdekel-e még téged? Korsó, serleg, medvebőr, annyi pénzed már nincs. Itt ki lehet választani? 3-at eladunk. Ebből mehet mindkettő. Oké. Farewell. Szuper.
Keszek, gyere. That's it, Roach. Na, üdv mindenkinek, aki közben jött. Sziasztok! Ne haragudjatok, hogy eddig nem köszöntem. Amúgy szerintem tudjátok, hogy mi a probléma a kontroller érzékenységével. Szerintem azt nem bírja elviselni, hogy jelenleg felhőben játszok, hogy ugye a laptopon lássam a játék képét. De azt meg nem tudom így hirtelen, hogy kéne másképp csinálni. Mert ugye most úgy néz ki, hogy az Xboxon megy, és a képernyője az meg van osztva a laptopommal. És így az Xbox Cloud Gamingnek veszi ezt az egészet. És mivel az nincs még tökéletesre kifejlesztve, lehet, hogy ott van probléma néha a kontroller érzékelésével. De viszont olyat nem tudok, hogy a laptopra rákötöm az Xboxot, hogy föl tudja, mármint streamelni tudja a képernyőt. Úgyhogy még valami okosságot kitalálok. Elvileg lehet csak Xboxról streamelni. Utána fogok nézni, hogyan a következő Witcherhöz, és megpróbáljuk aztán úgy is. De meglátom. Azért, hogyha nagyon-nagyon zavaró, hogy néha várnatok kell egy-egy actionre, hogy végre bevegye a A gombot, vagy néha, ahogy láthattátok, most az analógot csak 1 milliméterre mozdítom el, és túlforog a karakter, 4-szer megfordul a saját tengelye körül, akkor szóljatok. Ilyen aranyos, ahogy leng a griffej. Itt mi történik? Mi ez, megijedtél? Come on. Szóval milyen aranyos, ahogy leng a griffnek a feje a ló oldalán. Nagyon szép, morbid dolog. Nem, hanem arra. Igen, tudom, hogy lehet. A Bogit nem tudtam, hogy ő úgy csinálja, de azt hiszem... Ja, én ezt nem akarom. Azt hiszem, a fan is csak tévéről streamel. Én ezt nagyon nem szeretném. Vadkutya. Várjatok már!
Nem hiszem el, nem veszi be a támadást. De nyomom, halljátok. Jó, mert így ez így játszhatatlan lesz. Witchernél nagyon fontos, hogy pontosan abban a másodpercben támadjon, amikor te megnyomod. Meg jól ki tudj térni. Most is ugyan ennyit nyomtam az analógra, és végig forogtunk egész Geraldon. Jó, amúgy ez nem az, amire gondoltam. Másra emlékeztem. Leave me be, whoever you is. Get away! Oltsd el! A francba, én akartam eloltani a fákját. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Szálingózik a hó, szeretném felhívni a Looking for a figyelmet. man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took them all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. Hát ez nem valami bizalomgerjesztő. De milyen szépen csillog a csizmájuk. Meg a ruhájuk, meg minden. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Kedves hölgyem, miért nézte végig? Sikoltozik, elájul, de ő végignézi. Azt nem értem, hogyha telet meg hideget hoznak, miért gyújtogatnak? Az pont az ellentét, az meleg tűz, tudjátok. The village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No. And I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Nem tudjuk valahogy bedrogozni, elvarázsolni teljesen. Na, hajnal lett. Átugrottuk az éjszakát.
jelet érzünk. Pedig most azt nyomtam, hogy vizsgálat. Traces of ice around the footprints. Really? Just wonderful. Jaj, de gyönyörű tényleg. Tortured him. Maybe they missed something. Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Ennyi? Pont megtaláltam, amit kellett? Igen. Most sem nyomtam, hogy forogjunk. Tányér. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. És gondolom ide való a kulcs. Zárva. De hát meg lett a kulcs. Akkor mégsem ide való? Pedig te? Mondom én. Ha már így alakult, neki úgysem lesz rá szükség. Nem a létrád, hanem kifosztani akarom. Tamara Stranger, a véres báró lánya. Interesting. Na, egy kis pénz. Ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also cited in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say.
Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri, thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Hát igen. Szegény kis Ciri. Hol vagy, keszeg? Gyere, lovacska. Come on. Come on, Roach. Nem, másik irány. Úgy. Bringe, szerinted, hogyha ráírnék Bogira az előbb beszélt kérdésekről, ő válaszolna? Van annyira aranyos? Bár tudod mit? Előbb megpróbálok én rájönni. Szeretem a technikai dolgokat, megpróbálok rájönni, hogy kell, és ha nem sikerül, akkor ráírnék. Akkor szerinted válaszolna-e? Nem akarok veletek harcolni, bocs. Más dolgom van. Örülök, hogy mégis azon az úton kell menni. De amúgy ez hülyeség, mert oda vitt volna a főút is. Jó, mindegy. Run, Roach. Milyen szép napsütéses reggel van. Így 7 óra 6-kor. Mennyivel jobb, mint hogy ma, vagy mostanában fölkelek 6 órakor, és 6:35-kor kell csak föl a nap. Nem hiányzik a 40 fok, de azért én szeretek a nappal fölkelni, és erre most nincs lehetőségem, és borzalmas, hogy folyton csak szürkeség, meg probléma. You. Neki van a fia, azt hiszem. Nem spoiler ezekről senkinek semmit, ha valaki nem tudná, de... Igen, neki van. Igen, tudok még eladni dolgokat? Száraz túró. Mi ez a száraz túró? Kelljek később, hát és sajnos nem így működik. Like to take a look. Nem itt, nem itt. Azt a tányért eladjuk, meg a vizecs palackot. És igen, itt adunk el mindent, ami esetleg nem mindent, de pár dolgot. Farewell.
Farewell. Bizony, ez az a hely, amire gondoltam. A véres báróval lesznek még érdekes történések. Én sajnos a régi játékomban rossz véget ért a sorsa. Itt nem szeretném ugyanazt. Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him? Yeah. And I want to plow the lovely Queen Cero. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye. Nem tök mindegy. Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Mhm. Open the gate. Sergeants. Tudjátok? Ardle. Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Tudjátok, nem mindig a mennyiség a fontos. They didn't respect the ladies. Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Could you? Temerian army don't exist now. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria to death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander. Mennyit jártam én itt? És mennyit fogunk még mi itt járni? In Vizima, now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled, ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. Van ez így. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. Jó, We'll akkor talk miért? inside. Helyes. Egy-két há. Make yourself at home. Köszönöm. Hey, where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Hát az üres. Jó, elfogadjuk. Ígyunk. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Nem üres. Bloody hell. Csak nem lötyögött Who's a benne a royal víz. Temerian to Azért drink to gondoltam. these days? Himself and his company? Good enough. Úgy, To ígyunk the még matter egyet. at hand. I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly.
Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. Ez így van. What are you getting at? Mondjad, essünk túl rajta. Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Cirit, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Na, csodálatos. Én nem tudom, nálunk esik-e most. De párom elment túrázni, úgyhogy... Cirilla. Ciri, maradjunk Cirinél. That was close. I must leave this place. She needs help. Gyerünk, Ciri! Az még nem halt meg? Azt hittem. Igen, én is úgy tudtam, hogy egész nap esni fog. De mindegy. Én most nem látom, ugye lehúztam a redőnyt, úgyhogy így nem veszek róla tudomást. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. Not a bad idea. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Várjatok, azért nem hagyjuk itt a lootot. Gyerünk, Ciri, ügyesen. Quick, hide!
Gyere! Kutyi! Most már ne gyere! Au! Asta. You can come out now. My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Massacred by something with immense claws. Massacred. Szegény. Something with immense claws. Oké. Mehetünk. Look! There's something there. Aha, de te inkább ne nézd, picur. Wait here. Don't come any closer. But... No, Nem. rats, stay here. I must see something. Ow. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Yummy. Immense pain before death. Szia, Chewie! Hello, His chest fellow. is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Ő ilyen... Something tore his leg Ilyen off. okos. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Yummy. És a has, azt nem vizsgáljuk meg? Let's see. His liver's gone. A mája is. Why are you digging through his belly? Fordulj meg! Would you mind making certain your laces are tied? És amúgy Stream Elements hogy azt a nevet írta neked? Az valahogy a profilodban benne van? Vagy hasra ütött és elneved? Ó, a Smiley-ra gondolt. Értem. Jó. The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. Leesett, komolyan. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. Hát, nem is ártana. Smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Farkas? Sok. Persze, hogy... Hide! Quickly!
is dühös vagyok rá, ne aggódj. It's dead. But a pig here? Must be a human settlement nearby. Ó, nem baj, azért köszönöm, hogy bejöttél, meg akkor jó játékot, és hangos könyvhallgatást. All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. See just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Hát remélhetőleg Vesemir bácsi tényleg tudta mi, hogy van. Sometimes they send their children, sometimes they go themselves. Do they return? No, why would they? They've plenty to eat where the path ends. Várjál meg! Úgy. Gyerünk, picur, menjünk, harcoljunk, essünk túl rajta. Most viszonylag még normális a kontroller, úgyhogy... You lead. Úgyhogy talán most még tudunk harcolni vele. Na? Mész, vagy menjek? Jó. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Hát én igen. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Jaj, de kis cuki kutyi-mutyi. Kapjál, ha tudsz. Hétfejű. Strúc. Kapta halt. Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Köszönöm. Girl, you can come out now. Come on. Mi a baj? You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. We was returning from mid-cops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren, The little one. No details. Hát igazából tök mindegy, a gyereknek, ő pontosan látta, mi történt vele, úgyhogy igazából mindegy, azért védjük a kis gyermekek lelkét, de mindegy. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Szia, Might even Balikson! reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Üdv itt újra! Jó, a helyhót is be kell venni. Már a Halit megtanulta, hogy arra köszönnie kell Stream Elementsnek, de a helyhót még nem. Na, köszi Csuhi! Így köszönt Baliksonnak. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit a likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper.
Get out before Na, I ne set my légy vele hands ilyen on you. gonosz. De éhes vagyok. Meddig vagyok? 11:45-ig? Very. Még másfél Thank óra. I'd not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. A hali előtti nevet kéne kivenni, nem utánit. Hát drágák, majd neki leselkedek. De amúgy az a baj, hogy ez egy, azt hiszem ez általános parancs volt neki, és csak arra figyel, hogyha valaki ír például olyat, hogy hali, akkor azt kéne kivennie, ami a profil neve, mármint a felhasználó neve. De majd ránézek, megcsinálom a cicát, mert ő egyfolytában produkálja magát, és nem kéne ennyire produkálnia magát. Meg amúgy nem tudom, a cica köszön nektek valaha is? Mert őnek is köszönnie kéne. Majd őt is még finomítanom kell. Na. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you Nem about the köszönt. girl you seek. Milyen gonosz. All I know. Igen, ugye őt régen, amíg vágtam videót, vagyis megvágtam és exportálta ki a videóvágó program, addig kezdtem előtt fejleszteni, de még nem jutottam a végére, és ugye tesztelgettem stream előtt, és akkor láttam, hogy amúgy stream idő van, úgyhogy de már ha itt voltatok, akkor meg félig kész van, akkor már beraktam őt. Addig nézitek, ahogy eszik, meg unatkozik. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? De ő is fog tudni nektek köszönni. None whatsoever. Only my word. Meg predictionről írni, meg megköszönni a feliratkozás, bekövetést, úgyhogy stream elemencet átalakítjuk macskává konkrétan. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Köszönöm, jó uram. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. Ja, tudom, mik azok az árnyak. Precisely that. I awoke one morn to find them gone. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks if you're looking to hide someone. This is the place. De miért bújnának el? Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since.
Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well, devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. Gyakori eset My végül women, is. Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? I wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Hát azért a kutyákat ne bántsunk, jó? I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need Matt. clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through Jó, their akkor gyere belongings. velem. Want me to find them or not? I do. Na. Then let me work. Fine. But I shall go with you. Jó, The doors are gyere. locked. De ne idegesíts. Valami rabolni való. Viszont azt eloltjuk. Nem hagyjuk égbe a gyertyákat. Komolyan, amúgy nem kell megvárnod. When Milyen she was kis a babe, pöcs. my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? De cuki. You see it there? Whoa, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bed chamber. Tamara's room is there. Jó. Try not to make a mess. For their Jó. return, I want everything to be as they left it. Oké, viszont a pici lánnyal kezdünk. Ezt azért visszük. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Mindjárt kiderítjük. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Na. Olyanok vagyunk inkább, mint egy család. Támogatjuk egymást, és segítünk egymásnak, hogy túléljük a másodperceket, megbirkózzunk a múlttal. Mert mindegyikünknek megvan a maga múltja. Éppen ezért semmi szükség arra, hogy amiatt aggódj, ki kezd el turkálni a tiédben. A szabályunk, soha ne kérdezz többet annál, mint amennyit valaki önmagától is beszél. A múlt nekünk nem számít, csak is a jövő, valamint a gonoszság és züllöttség, az elfajzott és megvetendő ténykedések minden fajtája elleni közös harcunk. Beautiful. Beautiful. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Voodoo Baba.
El akarom oltani. Mindegy. Jó, a szag lefelé megy. Nézzük át Tamarának, nem a Tamarának, hogy hívják a nőcikét. Wooden candlestick. Stem's broken. Jaj, már emlékszem, hova fogunk kiukadni. Wall's a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Hát, mindjárt kiderítjük. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Hát én is azt tenném. Meg szerintem bármilyen normális ember. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. I need a good plow. Damn, trail breaks off. Could find something else, though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Viszont van még szag, amit lehet követni. Fuck. Mit? Hogy mondtad? Azt mondta, amit értettem? Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Itt nem lát az őr. Kellene venni Keszegnek nyeregtáskát. Várj, ott még valamit lehet fosztogatni. Úgy, meg még ott is. Úgy. És még mindig lehetne egy, mindegy. Ezt nyitotta a kulcs. Bocsi, túl sokszor nyomtam meg. Jó, és erre nincs semmi. Fohász. Örök tűz, mi megvilágítja a szívünket, és fényt ad nekünk. Járj át meleget testünket, száríts fel könnyeinket.
Égesd el ellenségeinket, fogadd kebeledre barátainkat. Adj egészséget anyámnak, büntesd meg apámat, segíts beteljesítenem végzetem. Hát ez nem valami szép dolog. An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Mármint az a büntesd meg apámat része nem volt valami túl szép dolog. Itt, igen. Őröcske, neked nem aludnod kéne. Szerintem nem azért fizetnek. I'm a right and dandy dandy. The ladies find me handy. Aztán. What the hell? What the hell? Mit köpködsz? Bunkók. Mind bunkó. Még. Igen, a pincében voltunk, ez volt az alapszint, és fönt vannak a szobák. Na, báró drága. Végeztem. Done poking around? Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll? Az, hogy voodoo baba. Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Tris Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. This is Tris? No offense, but, not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Szerintem akkor sem voltam azóta. Plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet.
Köszöntöm a vendéglátást, meg az itókát. További szép napot mindenkinek. Este van, kinyugalomba. Is ploughing been in there an hour already? Must be strangling a girthy one. What's that you're muttering? You white one, look like you got soused last Kap, night kap. too. Jó, ezt nem akartam hallani. Don't waste your time. We've all been going in the bushes these last days. Ez se. What are you doing? Why are you chopping this? I'm fashioning a new model. Too. How may I assist you? Ó, őt bírtam. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Tudjátok, mint menjünk bele a játékba. Sounds great. Can you make a suit like that? No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those Több nonsense tiszteletet spelling tanult allegations. hölgynek. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Köszönöm. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. How may I assist? Amúgy nem csak ennyit akartam volna. Így tudod Need some armor. szétszedni? Jó. 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 Igen, ő tudja szétszedni. Oké. Mennyi? 691 van. Oké. 147 lesz mindennek a javítása. Oké. És szétszedni pedig... Mindebből a felét szétszedjük. Ez a módszer. Ezüst, ezüst, selyem, festék, üveg, kecske, farang, bőr és olaj. Abból egyet szedjünk szét. Borított gyöngy, abból is szedjünk szét. Üvegecskét is szétszedheted.
Kecskebőr, korsó, vasérc, kancsó, keményített bőr. Nem. És ő micsoda? Nyers húst lehet belőle csinálni. Oké. És... Oké. Jó. Mehetünk. So long. Az én lovam, ő valahol lemaradt. Itt a hirdetőtáblán felvesszük a hirdetéseket. Szuper. Oké. Új játékosokat keresnek. Gyerekeszeg. Ügyes ló vagy. Még egy dolog. Mégpedig az, hogy... van fecskénk. Tudtam én, hogy van fecskénk. Giddy up. Oké, mehetünk. Halló, köszönöm. Nem keszek arra. Come on, Roach. Come on, Roach. Need a swift kick in the arse. Olyan jó, hogy azért éjszaka közepe van, és szerencsére nincsen sötét. Szóval látjátok, hogy 3 óra 28 perc van. Derülték, és nincsen sötét. Úgy talán picit valósághűbb lenne, de sokkal borzalmasabb lenne játék szempontjából. Istenem, te ló, hogy mindenbe belebírsz akadni. Arra. Úgy. We'll get the old bugger, you'll see. Little prick. Allow it, hang over. What do you want? Nem tök mindegy. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse.
and he's got hardened pustules all over him. Üff, ez nem olyan kellemes. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Jó, nem leszek itt, de gyertek nyugodtan. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Kap, kap! Hey, anybody home? Vagy kinyitod, vagy Open betörök. up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Imádom ezt a sámánt. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Milyen jól néznek ki a csirkelábak. Can you be more specific? A It is nyakában. not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Igen. Jaj, emlékszem. Princess, my goat! She's fled. Emlékszem. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess! Where have you got to go? Jó, menjünk kecskét keresni. Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing. Jaj, ne. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Édes Istenem, emlékszem. Látlak ám. Hallak is. Ne zavarjon, hogy nyomjam a dodge-ot. Tényleg nem kell eldodge-olni, nem azért nyomom csak.
Élvezem a nyomkodást. Kecsi! Hallak, megyek. Hol vagy? Ott. Azok kecskelárnyom? This way, I think. Igen. Jó. There you are. Gyere, hercegnő! Here, goat. Here, princess. Ügyes Hoofed and kecsi. horned. Should have known it would be stubborn. All right, time to try the bell. Come on, let's go see the Peller. Gyere! Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Gyere, hercegnő! Where the hell did you go? Honnan jössz? Honnan jössz? Bear! Bear! Run, you stupid piece of shit! Nem baj, hogy dodge-ot nyomtam, tényleg ne érdekeljen. Szegény macika. Gyere, kecsi! Do I really have to Vagy keep ringing this hercegnő. bell for you to follow? Gyere. Gyere. Várjál, itt nem tudom mi volt. Jó, meg vagy. Nem láttam, hogy feljöttél. Jössz, kecske? Gyere! Ügyes hercegnő. Nagyon ügyes vagy bizony. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Gyere! Princess, flee not from the Peller, for there are wolves about. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Aj, kis cuki. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being.
Jaj, édes Istenem. Fine. Be right back. Patkány. Will this do? Na, 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 na. Remélem mindenki sámán táncot jár. Csak vigyázzatok, nehogy esőtánc legyen belőle, hogy még jobban essen. They are not here. There is gold. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just a child. Bizony. Bizony, bizony, egy gyermekét. A child that lives not, yet did not die. Egy élő halott. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Na? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna Beszélgetünk. tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt Ennél makes his jobban temper even szakad az fouler. eső. Did he abuse his family? Azt én mondom, ne esőtáncot járjatok. Something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being Milyen cursed, fincsi and witches dolgok lift vannak curses. itt. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year, but we'll find a way, all the same. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. I hear you right. You mentioned Forefathers' Eve? Pretty old custom. Thought it had died out.
Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Bizony, bizony. Gyerekeszeg. Megyünk torszfiókát temetni. Mert szerintem arra a küldetésre már nem lesz időnk. Az azért elég hosszadalmas. Ha jól emlékszem. De meglátjuk. Arra keszeg. Nem, arra keszeg. Lightning strike. Viszont Vestária, és nekünk a torza fiókok kellenek. Fiókák. Fiókok. Na, torz fiókák. Mi átkereszteljük a magyar fordítást. Azt mondani, hogy a torszfiókák ronda, annyi, mint azt mondani, a szar nem ízletes. Csodálatos. Nem mondhatjuk, hogy hazugság, de nem is fedi fel a teljes igazságot. Lambert, a Witcher, a farkas iskolájából. Idézetet hallhattuk. A torszfiókák talán a legvisszataszítóbb lények, amivel egy Witchernek valaha is szerencsétlensége lehet találkozni, méltó temetést nem kapott, halva született, nem kívánt gyermekekből alakulnak ki. A megjelenésük pedig az oszlásnak indult magzatra hasonlít. Alaktalan húsukat a gyűlölet, félelem és rossz indulat torzítja el. Ezek a szörnyű lények terhes nők vérét szívják, oly veszett dűvel, amely legtöbbször az áldozat halálához vezet. Nagyon jó. És elátkozott olaj jó ellenük, meg az axi. Majd a harchoz. Gyönyörű játék a Witcher. Elég sok undorító dolog van benne, de például az egyik kiegészítő az tényleg gyönyörű helyre fog minket vinni. Egy szarvuk és hasonlók közé. Félre az útból. Várj. Mi folyik itt? Ó, tűz van. Nem tudunk felmenni, körbe kell menni. Vigyázz, Léba! Nem tudunk körbe menni. Hogy kell feljutni? Az a bárónak a háza? Azt hiszem, igen.
egy... Jövök. Jövök már. Na, most táncoljatok esőtáncot. Esik itt is az eső, de nem elég, hogy eloltsa a tüzet. Tűnés. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Most mondtam, hogy megcsinálom, de sürgessél, mert fejbe verlek. You, where do I know you részeg. from, eh? Ah, right, the Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Véletlenül nyomtam amúgy rá a báróra. You'd been beating him for years. Én meg akartam menteni a illetőt. Right? Ne! They ran from you, didn't they? Lying prick! You'll never learn. Erre én most nem érek rá, istálóban akarnék kimenteni embert. We need to talk. Balixon, köszönöm egy pillanat, és teljesítem. Jó, hát ennyit a megmentésről. Akkor Balixon, az egészségedre. Jól van, iszok. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. Köszönöm, That's Balixon. another story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Miért nem mondtad? Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. Az tök What mindegy. kind of flaccid prick would you take me for?
Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Persze, mindig az a Only the bottle. megoldás. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Őt mindenkinek, aki most jött, sziasztok. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Majdnem. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Cirit. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way?
We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Na várjatok, még fél órát vagyunk, akkor elvileg még pont belefér. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Axi volt a jel és olaj kell, ugye? Jól emlékszem. A bit further. Follow me. Nem? Elátkozott olaj és axi. Jó, axin vagyunk, elátkozott olajunk van. Nincsenek olajaink. Az nem egy olyan jó dolog. Tudunk csinálni. Bomba, olajok. Elátkozott olaj, mi hiányzik? Sisakvirág. Van még jelenleg nyitva a bót? Aha, már nincs lehetőségünk. Hát ez nagyon jó. Mehetünk. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Szabad, hogy nem tudom, hogy néz ki a sisakvirág. Az nem az. Jó lenne, ha még össze tudnánk szedni. Lonc. Az sem sisakvirág. Jó, mindegy. Itt vagyok, mehetünk. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Már köszönöm szépen Balixonnak ajándékozott feliratkozást. Take it in your arms, quick. And if it goes garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Csak Keep csináld. screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell! What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Szia Márka, amúgy közben. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this?
As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Na menjél. De ne ilyen undorral, a gyermeked. Ne. That stench. Hungry specters. Botchling's scent attracted them. Imádom a lidérceket. Az egyik kedvencem. Mondtam már? Hol van? Au! Igen, az axi kell. Mondom, axi kell. Nyugi, baba. Úgy. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Come on. More coming. Need to hurry. On with it. We're going to get the house. Kapjátok már be! Nincs kijelölve! Kapta, halt! Mármint én. Ezt nem fogjuk most túlélni. Gyerünk, fecske, használj! Gyerünk, fecske, jó vagy? Várjatok még hata! Főzetem. Mindjárt harcolok veletek, nyugalom. Jó, lidérckik? Au. Gonna hang your head from my saddle. Még van? Jó, oké. It stopped. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Azt hiszem még egy lesz. Nem. Jó. What now? Repeat after me.
powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, Daya, and embrace thee as my daughter. Édes kis Good. Now bury the body. pici baba. What now? Várunk. In 1 day's time, Daya should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Ez olyan szomorú rész amúgy, de szép. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Daya. Lead me to those bound to you by blood. Nem tudok ilyen gyorsan menni. Ügyes kisbaba. Látjátok, segít. Ő egy cuki kisbaba. Csak gonoszak voltak vele. Ne beszéljetek már így! Streamet közvetítek, és mindenki csak azt hallja, hogy káromkodtok. Na, pont ők hiányoznak. Au! Au! Nyughassatok már le! Eljel, picur, picit gyógyulok. És mehetünk tovább. Üdv mindenkinek, aki most jött. Sziasztok!
they kept in there. Might be worth looking around, though. Köszönöm, picurka. Aj, kis drága. A bracelet. One of them must have dropped it. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Okay. Picur, viszel tovább? Wants to show me something more. Köszönöm. Menjél. Hagyjad a francba. Jó. Pókoknál csak ezek undorítóbbak. Oké, mehetünk. Menjél, picurka, picit gyorsabban. Még ebben a streamben meg szeretném találni anyukádat meg a testvéredet. Not good. Azt mondod, Geralt, kösz. Ne, menj onnan! Menj onnan! Field day. Still worth a closer look. Menj! Tűnés! Should examine that horse carcass. Okay. Lótetem. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Manapság mindent megesznek. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Szegény paci. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Mehetünk, picur. Ennyi? Egy farkas. Ott is van elől valami, azt látom. Meg itt mellettünk is. Farkasok. Jó. Essünk túl rajta. Komolyan a dodge tök fölöslegesen van, mert amennyiszer nyomom, körülbelül negyedét veszi be.
Oké, picorka, jövök. Itt Pind utca. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Neri, köszönöm szépen a bekövetést. Go on now. Nagyon szépen köszönöm, üdvít nálunk. Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than the Crow's Perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? For like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twas then I saw it. Fiery marks on her hands. Why help them at all? You risked a lot. By the debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded.
said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Na, most, hogy ilyen szépen elbeszélgettünk, én azért úgy kirabollak titeket, jó? Nem akartatok segíteni az elején, ez a minimum. Ha meg szegények vagytok, akkor már úgyis mindegy. Bocs, ez véletlen volt. Vigyázz, gyermek! Oké. Na, és az a helyzet, B-boy, hát jó napot! Önt is látni erre felé? Viszont az a helyzet, drágák, hogy a stream vége idejéhez értünk, ugyanis egy nagyon rövidke szünet jön, azt hiszem, de mindjárt meglesem, hogy hány perc, vagy mennyi időst írtam magamnak. Jó. Mentettél? Most már megvárjuk. Sikeres mentés. Jó, azért mentsünk még egyet. Oké. Na, és ugye a Witcher-t kezdtük fél 9-kor, és tartott most körülbelül 3/4. És igen, 1 órakor jövünk vissza, kicsit simszezni fogunk most. Úgyhogy Sims-szel jövünk, és aztán megint lesz egy kis szünet, és este pedig jövünk Crusader Kings-szel. Úgyhogy akinek van kedve, az jöjjön szépen Sims-re is, meg este háborúzunk, területet foglalunk, mindent is csinálunk. Addigra én eszek valamit, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, de mindenek előtt megpróbálok belenyúlni Stream Elementsbe, hogy jól köszönjön nektek vissza, illetve a kis cicuskát is be akarom fejezni. Picit hangolni kell rajta, mert őnek is köszöngetnie kéne nektek, nem csak ennie meg siránkoznia. Úgyhogy bele is dolgozom, és szerintem így ennyi. Valamit még el akarok mondani? Ha a cica kész lesz teljesen, akkor kell neki nevet kitalálni. Eddig a kutyi jött Tonitól, de azért majd mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy kitaláljon valami jó kis nevet neki, és megszavaztatjuk, hogy melyik legyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Örülök, hogy azért tudtunk witcherezni. Én azt veszem észre, hogy a kontroller az így az első fél órában nem működik. Utána pedig elkezd működni. Mert most így a vége felé semmi problémám nem volt. Úgyhogy nem baj, azért lehet, hogy megpróbálom megoldani, hogy magáról az Xboxról menjen a stream, ne pedig cloud gaminggel a laptopról. Nem baj, megoldjuk. Javasoltam még a cickányt is. Igen, igazad van. Na. Legyetek jók, és találkozunk akkor 1 órakor a Simsnél. Ott is már nagyon-nagyon rég voltunk, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy hol tartunk, de majd mindent kiderítünk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen még egyszer Márk neked Balixonnak ajándékozott feliratkozást, illetve Nerik 97-nek köszönöm szépen még egyszer a bekövetést. Igen.
ennyit akartam. És egykor várok mindenkit. Gyertek, szimszezzünk egyet. Töltsük együtt az egész napot. Legyetek jók. Na, szevasztok!